Recorder. Accueil bouton. Écran d'accueil. Retour bouton. Appliquer page. 4 Page. 3 Sur. Retour bouton. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو، مرحبا بكم في قناة صلوحات للأندرويد. الفيديو ديال اليوم غادي يكون شرح على واحد التطبيق رائع جدا. هو تطبيق شبيه بالانفيزيون، كيمكننا من قراءة الصور والألوان والكتب PDF والصور العديد من الأشياء. وهذا التطبيق هذا الاسم ديالو هو سوليفون بلس. هو تطبيق مجاني ورائع جدا وسهل، ولكن قبل ما نبداو ما تنساوش الاعجاب بالفيديو وما تنساوش ايضا مشاركة الفيديو قدر المستطاع. وايضا اللي باقي ما شارك في القناة يشارك ويفعل الجرس. مساء متمدرك جوجل في ريكوردي ريلاكس سي ما انregistreur de Sullivan Plus. وهذا سوليفون بلس ندخلوا ليه. Autoriser Sullivan Plus à prendre des photos et enregistrer des vidéos. ضروري خاص تعطيو هاد لوتوريزاسيون هادي باش يقدر يصور. Photo et enregistrer. Autoriser bouton. Refuser bouton. Autoriser l'appli Sullivan Plus à accéder aux photos, contenu multimédia et fichiers sur votre appareil. خليوه يوصل باش تقدروا الا مثلا كان شي واحد يرسل لكم شي تصويره او هذا شي تصويره او شي جيف، تقدروا مثلا تبارطاجيوها مع سوليفون بلس ويقرا لكم شنو فيها. Autoriser accéder aux photos. Tutoriel utiliser. 2 Guidage en utiliser. 2 Doigt pour changer de page, vous trouverez le menu principal en balayant à gauche et l'écran fonctionnalité en balayant à droite. Si vous souhaitez arrêter la reconnaissance, veuillez appuyer sur le bouton en bas de l'écran pour passer à la page guidage en ignorer. Suivant bouton. Guidage de résultat du mode à page. 2 Sur. 8 Ignorer. Suivant bouton. Paramètres du mode de reconnaissance. Ignorer. Suivant bouton. Paramètres du menu. Suivant bouton. نبقاو نديرو سويفون. Paramètres vos. Suivant bouton. Paramètres de ignorer. Suivant bouton. Autre paramètre. Suivant bouton. Guide d'utilisation. Terminé. Veuillez terminer bouton. دابا بلاص سويفون غنديرو تيرميني. Modia. وهكا غادي Capture نكونوا bouton. يعني دخلنا ليه دابا. ولكن اول حاجه Fonction. Capture bouton. كابتور اللي بغينا نصورو ما يهبد. Fonctionnalité bouton. هذه فونكسيوناليتي غنشوفو. Modia. Diminue. Actuellement. Augmenter le zoom bouton. Menu bouton. منو ندخل منو. Menu. Modia bouton select. Faire. Modia. Reconnaissance de texte bouton. هذه الا كان مثلا عندنا شي كتاب كيتعرف لي يعني هذا التطبيق كيتعرف لينا على الكتاب اللي كاين في الكتاب. مثلا بغينا نقراو شي كتاب يعني ولكن ما عندناش شي مثال يقرا لينا، فهذا التطبيق هذا يقرا لينا. Reconnaissance de visage bouton. هذه التعرف على الوجه. Description d'image bouton. هذا وصف الصوره مثلا. المهم حنا نشوفوها من بعد. Scan rapide de texte bouton. مسح سريع لزور النص. Reconnaissance des documents bouton. هذه كتعرف على المستندات. Reconnaissance de couleur bouton. هذه تعرف على الالوان. Lumière bouton. ما كتعرف على الضوء. كاين مثلا شي مكفوفين ما كيشوفوش الضوء، كتعرف لنا واش كاين الضوء ولا لا. L'aube bouton. صراحه ما عرفتش. Note bouton. Lecteur PDF bouton. يعني كيقرا داك النصوص اللي عندنا في PDF. Communauté bouton. Aide bouton. مساعدة. Paramètres bouton. ندخلوا للبارامتر هي أول حاجة. Paramètres. Page précédent bouton. صفحة سابقة. Paramètres. Paramètres d'annonce vocale. Annonce vocale activée, commutateur activé. Les résultats des reconnaissances seront indiqués vocalement. مثلا دابا أنا إلا صورت مثلا باب درت ديسكريبسيون دو ايماج وصورت باب فغيقرا ليا يقول لي سمارت فويس اولا اي آلة نطق خدامه بها غتقول لي يعني اون بورت، ولا الا كان الهاتف بالعربيه تقول لي باب، او الا كان بلونكي تقول لي دور. وهكذا ننصحكم انكم تخليوها فوكالمون. Activer commutateur activé. Retour sonore activé, commutateur activé. Vous serez informé via un son lorsque la procédure de reconnaissance sera en cours. هذه مثلا ملي كنكونوا كنديروا كابتور كيسمع واحد الصوت يعني انه راه كيصور، يعني صراحه ننصحكم تخليوها. Active. Paramètres des modes. Mode de reconnaissance de base Modia bouton. Paramètres du menu. Ajout ou suppression de mode. Vous pouvez sélectionner les modes qui apparaîtront dans le menu bouton. Le mode. Paramètres d'alarme.
Annonce de reconnaissance de texte activé. Commutateur activé. Voulez-vous être informé vocalement? Activé commutateur. Annonce de reconnaissance de visage activé. Commutateur activé. Voulez-vous être informé vocalement? هادشي زعما ديال الفوكال زعما ديال التعرف على Annonce active. Annonce de reconnaissance de visage activé. Commutateur activé. يعني التعرف على الفيزاج الوجه. Annonce de reconnaissance de documents activé. Autres paramètres. إعدادات أخرى. Réduire la luminosité de l'écran désactivé. Commutateur désactivé. Cela permet de limiter l'utilisation de la batterie. هنا الضوء ما ننصحكم تخليوهم ديزاكتيفيا لان احنا اصلا يعني ما غاديش نشوفوا يعني كنستعملوا فقط قارئ شاشه قالوا لنا زعما الى اكتيفناه غادي يضيع لنا الباتري. Désactiver durée d'affichage des messages. Afficher des messages pendant 3 secondes. Bouton. Accessibilité. Voulez-vous configurer l'accessibilité? Bouton. Moteur vocal. Voulez-vous configurer accessibilité? Voulez-vous configurer l'accessibilité? Bouton. ما قارئ شاشه زعما ملي ندخلو زعما يخدم فيه مثلا يخدم فيه ماشي قارئ شاشه مثلا دابا نخدم بشي انا صراحه نخلي داكشي مثلا دابا كيفاش نشرح لكم يعني الا درنا هاد لاكسيسيبيليتي يعني كيولي بحال مثلا دابا انا وختاري طولك باك الا كندخل للتطبيق كيخدم طولك باك وجيجو كيديزاكتيفا ولا درنا Moteur vocal. Voulez-vous configurer un moteur vocal? Bouton. موتور فوكال يعني مثلا دابا الا كانت شي ريزولتا كيقراها لينا هذاك الموتور اللي اختارينا مثلا اختارينا موتور ديال سامسونج مثلا الا قال لنا مثلا روج من الكولور مثلا روج هذيك روج ما غادي تقول سمارت فويس غتقول لها ديال سامسونج. اللهم حنا داكشي نخليو فشي راضي كنا مخدمين الموتور دو سانتيز فوكال سامسونج يقرا لنا ديال سامسونج كنا مخدمين سمارت فويس يقرا سمارت فويس بحال غنتخربقوا الصراحه. Page précédente. Bouton. دابا نرجعوا Retour. Bouton. Mode. Menu. Application récente. Fermer le menu. Scénario. Bouton. Paramètres. Bouton. Scénario. Bouton. خصنا هي اخر حاجه دابا Mode. Reconnaissance. Description. Reconnaissance de texte. Bouton. صراحه انا ما حداياش شي كتاب. Reconnaissance de visage. Bouton. Description d'image. Scan rapide de description d'image. Bouton. مثلا نضغطوا على هذه Description d'image. Capture. Bouton. وهنا كاين كابتشور مثلا انا غنصور حائط خاف ما عرفتش واش نصور مزيان ولا لا. Fonction. On dirait un gros plan d'une porte. يعني مهم عرف ان حتى انا وقيلا ما بلاصه نصور الحائط صورت الباب مهم عرف ان كاين باب. Diminuer le zoom. Actuellement. Augmenter le zoom. Menu. Bouton. غندير منيو مثلا غنختار الكولور. Scan rapide de texte. Bouton. Reconnaissance de documents. Bouton. Reconnaissance de couleur. Bouton. ندير كولور Couleur simple. Capture. Bouton. نصور Gris verdâtre. يعني عرفها دابا Retour. Traduction. Actuellement. Augmenter le zoom. Menu. Bouton. غندير مثلا لوميير Lecteur PDF. Bouton. Communauté. Bouton. Aide. Bouton. Note. Bouton. Lobe. Bouton. Lumière. Bouton. ونشعل الضوء ودابا غادي نجرب. Note. Bouton. Lecteur PDF. Bouton. Communauté. Lobe. Bouton. Lumière. Bouton. Lobe. Lumière. Bouton. صراحه ما عرفت ما عطاني والو. كنت صراحه ما بغيتش نطول Retour. عليكم. Couleur simple. Applique. Capture. Menu. Bouton. Retour. Bouton. Alibaba. OK. Bouton. Annuler. Bouton. OK. Bouton. Écran d'accueil ou annulé. صراحه ما بغيتش نطول عليكم. كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وبسلام عليكم. Écran verrouillé.